لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslun, pasal menjelaskan tentang zikir yang dibaca pada saat ruku'. Fa idza wasala, lalu jika ia telah sampai. Fa idza wasala, lalu jika ia telah sampai ila haddir raki'ina, kepada batasan orang-orang ruku'. Ila haddir raki'ina, kepada batasan orang-orang ruku', alias tos aya dina posisi ruku'. Ishtagalla, maka ia sibuk. Ishtagalla, maka ia sibuk atau menyibukkan. Ishtagalla, maka ia menyibukkan bi azkarir ruku'i, dengan zikir-zikir ruku'. Bi azkarir ruku'i, dengan zikir-zikir ruku'. Fayaqulu, lalu ia mengatakan. Fayaqulu, ia mengatakan subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang zikir-zikir yang terdapat dalam ruku'. Jadi kemarin kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sungguh hadis-hadis sahih ya dari Rasulullah SAW telah saling memperjelas bahwasanya Rasul ini ketika mau ruku beliau membaca takbir ya. Jadi ketika mau ruku Rasul membaca takbir, namanya takbir intiqal. Hukum takbir intiqal kemarin adalah sunnat, sehingga kalau misalkan tidak membaca pun maka sholatnya tetap sah, hanya saja makruh hukumnya. Apakah harus sujud sahwi? Jangan, karena sunat hayat itu tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, itu adalah takbir ketika ruku. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zikir-zikir yang dibaca pada saat ruku. Tadi mah bacaan naik ruku, nah nyata dengan membaca takbir. Ayeuna mah bacaan ketika kita sedang berada di posisi ruku. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, jika ia telah sampai kepada batasan orang-orang ruku, alias posisi di mana kita sedang ruku. Posisi ruku itu adalah posisi membentuk sudut 90 derajat gitu ya. Ya, nyengkong. Posisi eta. Maka ia menyibukkan diri dengan membaca zikir-zikir ruku. Apa zikir rukunya? Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Nah, itu. Apa dalilnya? Faqad sabata, sungguh telah tetap fi sahih muslimin, dalam sahih Muslim. Faqad sabata, sungguh telah tetap fi sahih muslimin, dalam sahih Muslim, min hadisi Hudzaifah, dari hadis Hudzaifah. Min hadisi Hudzaifah, dari hadis Hudzaifah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengucapkan fi ruku'ihi, pada rukunya. Qala, beliau mengucapkan fi ruku'ihi, pada rukunya, at-tawili, yang panjang, yang lama. Jadi Rasul pernah ruku dengan ruku yang sangat lama. Alladzi kana qariban, yang itu hampir. Alladzi kana qariban, yaitu hampir mendekati, yang itu hampir mendekati, min qiraatil baqarati, bacaan surat Al-Baqarah.
bacaan surat Al-Baqarah, wan Nisa'i dan surat An-Nisa, wa Ali Imran dan surat Ali Imran. Subhana rabbiyal azimi. Apa dalilnya? Tadi bacaan ruku adalah subhana rabbiyal azimi. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang tetap dalam Sahih Muslim dari hadis Huzaifah bahwasanya Rasulullah SAW ketika rukunya beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim pada ruku yang panjang, yang lama, hampir mendekati lamanya ketika kita membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Kira-kira berapa menitnya rukuna? Maca Al-Baqarah, maca An-Nisa sareng Ali Imran. Berapa jam lagi, bukan berapa menit. Sabara jam da Rasul posisi ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi selama membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Wa ma'nahu dan maknanya. Wa ma'nahu dan maknanya karrara, Rasul mengulang-ulang. Wa ma'nahu dan maknanya karrara, Rasul mengulang-ulang subhana rabbiyal azimi, lafad subhana rabbiyal azimi fihi di dalam ruku. Kama seperti perkara jaa yang telah datang, jaa yang telah datang mubayyanan sebagai penjelas, mubayyanan sebagai penjelas fi sunani Abi Dauda dalam sunan Abi Daud wa ghairihi dan selainnya. Makna dari hadis tadi bukan Rasul membaca surat Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran pada saat ruku, bukan, tapi Rasul pada saat ruku mengulang-ulang bacaan Subhana rabbiyal azimi selama hampir mendekati lamanya ketika membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Kabayang lilana sabara jam dah ruku gitu ya, mengulang-ulang Subhana rabbiyal azim. Wajah dan telah datang fi kutubi sunani dalam kitab-kitab sunan. Wajah dan telah datang fi kutubi sunani dalam kitab-kitab sunan. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Qala, beliau bersabda, idza qala, jika berkata idza qala, jika berkata ahadukum, salah seorang dari kalian, salah seorang dari kalian, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, salasan 3 kali, salasan 3 kali, faqad tamma, sungguh telah sempurna, faqad tamma, sungguh telah sempurna ruku'uhu, ruku'nya. Dalam hadis dalam terdapat dalam kitab sunan, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang dari kalian mengucapkan subhana rabbiyal azimi sebanyak 3 kali dalam ruku, maka rukunya telah sempurna. Eta zikir ruku. Wasabata, dan telah tetap fi sahihaini dalam Bukhari Muslim, fi sahihaini dalam Sahih Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ada, yaqulu, beliau mengucapkan, karena beliau ada, yaqulu, beliau mengucapkan, fi ruku'ihi, pada ruku'nya, fi ruku'ihi, pada ruku'nya, wa sujudihi, dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Nah, dalam hadis lain yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW, beliau ini ketika ruku dan sujud bacaannya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi lamun orang maca pas ruku atau sujud tasbih nu ieu tiasa teu tiasa. Boleh? Boleh. Nah, karena dalilnya ada.
Jadi henteu kudu wae subhana rabbiyal azim. Cenah salah lamun teu subhana rabbiyal azim henteu kitu. Da aya riwayat lain bahwasanya Rasul ketika ruku sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Gitu. Besi kaget mana aya nu maca doa gitu. Aya dalilna gitu. Sehingga tong gampang nyalahkeun. Wasabata dan telah tetap fi Sahih Muslim dalam Sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu dari Ali radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana beliau ada idza raka'a ketika beliau ruku. Idza raka'a ketika beliau ruku yaqulu beliau mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Sok dibacanya no dina buku eta, nah eta aya hadisna. Ya, aya dalilna. Jadi dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika ruku itu bacanya apa? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Wajah dan datang fi kutubi sunani dalam kitab-kitab sunan. Wajah dan datang fi kutubi sunani dalam kitab-kitab sunan. Khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ada redaksi lain dina kitab sunan mah ayat tambahanana nyata khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin gitu. Ya, kumaha tuh nek nu mana dibaca teh ning seueur kieu nya dibaca salah satu mangga silahkan. Oh saya nek sadayana bagus cek bae. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi misalkan. Lalu yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Dilanjut Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kan rada panjang doanya. Wasabata dan telah tetapi Sahih Muslimin dalam Sahih Muslim. Wasabata dan telah tetapi Sahih Muslimin dalam Sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ada yaqulu beliau mengucapkan fi ruku'ihi pada ruku'nya wa sujudihi dan sujudnya subbuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Atau bisa juga sinnya dan qafnya dibaca fathah dengan subbuhun quddus. Boleh juga katanya dibaca sabbuhun quddusun. Jadi boleh subbuhun quddusun, boleh pula sabbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Lantas mana yang paling populer? Yang paling baik mana? Qala berkata ahlul lugati ahlul lugat sabbuhun qudusun atau subuhun qudusun yudhammu didhammahkan awaluha awalnya. Wa yuftahu dan dipatahkan. Lugotani adalah dua lugot. Jadi aya dua lugot. Lugot nate aya anu subuhun qudusun berarti dibaca dhammah awalna. Aya oge anu dibaca
fathah. Jadi bacana kumaha? Sabbuhun quddusun. Mana yang paling baik? Ajwaduhuma, yang paling baik dari keduanya. Ajwaduhuma, yang paling baik dari keduanya. Wa asyharuhuma, dan yang paling masyhur dari keduanya. Wa asyharuhuma, dan paling masyhur dari keduanya. Wa aksaruhuma, dan paling banyak dari keduanya. Wa aksaruhuma, dan paling banyak dari keduanya. Az-dhammu, adalah dhammah. Ini paling baik, paling masyhur, sareng paling banyak yang dibaca adalah Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, atau Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu adalah bacaan zikir pada saat Nabi ruku dan sujud. Warwaina, dan kami meriwayatkan an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kumtu, aku berdiri, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah SAW, lailatan, pada satu malam. Maksud berdiri itu mengerjakan sholat gitu. Jadi sholat bareng bersama Nabi di suatu malam. Faqoma, lalu Nabi berdiri. Faqoma, lalu Nabi berdiri. Faqara'a, lalu beliau membaca. Lalu Nabi membaca. Faqara'a, lalu Nabi membaca surat Al-Baqarah, surat Baqarah. Oh, Rasul membaca lagi surat Al-Baqarah. Orang membaca surat anu pendek, oke, nggak serada cangkel gitu ya, nangtung teh. Iya, Nabi sholat di malam hari, bacaannya setelah Fatihah surat Al-Baqarah. La yamurru, tidaklah beliau melewati. La yamurru, tidaklah beliau melewati. Bi ayati rahmatin, dengan ayat rahmat. La yamurru, tidaklah beliau melewati. Tidaklah beliau melewati. Bi ayati rahmatin, dengan ayat rahmat. Illa waqafa, kecuali beliau diam. Illa waqafa, kecuali beliau berhenti lah. Illa waqafa, kecuali beliau berhenti. Wasa'ala, dan beliau meminta. Wasa'ala, dan beliau meminta. Wala yamurru, dan tidaklah beliau melewati. Wala yamurru, nah tamakan udah tuh, jadi kudu logatan deui nu geus mah. Bi ayati azabin, dengan ayat siksa. Ayat anu isina tentang siksaan. Illa waqafa, kecuali beliau berhenti. Illa waqafa, kecuali beliau berhenti. Wa ta'awwaza, dan meminta perlindungan. Wa ta'awwaza, dan meminta perlindungan. Qala, beliau berkata, summa raka'a, lalu Nabi ruku. Biqadri qiyamihi, seukuran berdirinya. Tadi berdirinya berapa lama? Selama baca surat Al-Baqarah. Jadi ruku nage selama berdirinya gitu. Yaqulu, beliau mengucapkan fi ruku'ihi, pada rukunya. Yaqulu, beliau mengucapkan fi ruku'ihi, pada rukunya. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Summa qala, lalu beliau mengucapkan fi sujudihi, pada sujudnya. Summa qala, lalu beliau mengucapkan fi sujudihi, pada sujudnya. Misla dzalika, semisal yang tadi. Disami ruku sujud bacaan teh subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Hadza, ini hadisun sahihun, hadis sahih. Hadza, ini hadisun sahihun, hadis sahih. Rawahu, meriwayatkannya Abu Dawud wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i fi sunanihima, dalam sunan keduanya. Fi sunanihima, dalam sunan keduanya. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi fi kitab Asy-Syama'ili, dalam kitab Asy-Syama'il.
dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, nama kitabna karya Imam At-Tirmizi. Jadi isi nanti adalah hadis-hadis anu menceritakan tentang bentuk fisik dan sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Asy-Syama'il An-Nubuwiyah, Al-Syama'il Muhammadiyah. Biasa nida sohiatin dengan sanad-sanad yang sahih. Oh yuk kita tuh warna beureum tuh. Sinak ningali bahasa Arab tapi. Fi kitab Asy-Syama'ili, dalam kitab Asy-Syama'il, biasa nida sohiatin dengan sanad-sanad yang sahih. Hadis lain yang menerangkan tentang bacaan rukuknya Nabi adalah hadis yang diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku berdiri sholat maksudnya bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Lalu Rasul berdiri dan membaca surat Al-Baqarah. Ketika lewat ayat yang isinya tentang rahmat, Rasul berhenti dan meminta rahmat. Ketika melewati ayat yang isinya tentang siksaan, Rasul berhenti dan meminta perlindungan kepada Allah. Lalu ruku, berapa lama rukunya? Selama beliau berdiri, berarti selama membaca surat Al-Baqarah. Lalu Rasul dalam rukuna mengucapkan Subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Begitupun dalam sujud, Nabi pun membaca doa yang sama, yaitu Subhanazil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Nah, itu adalah zikir-zikir yang dibaca pada saat kita mengerjakan ruku. Dalilnya adalah apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi. Yang pertama tadi apa doanya? Subhana rabbiyal azimi. Lalu ada lagi? Yang tadi? Yang tadi? Yang selanjutnya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lalu yang ketiga, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Lalu ada lagi Rasul membaca Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Dan ada lagi riwayat Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Itu adalah bacaan-bacaan yang sunat dibaca ketika kita mengerjakan ruku sebagaimana yang Nabi lakukan. Allahu a'lam.